يا موفقين، مقبولة مذخورة إن شاء الله. وعليكم السلام. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ज़ौजा का नफ़क़ा शौहर के ऊपर वाजिब है, यानी उसका खाना, उसका लिबास और उसका मस्कन यानी रहने की जगह, जिस मकदार में और जिस स्टैंडर्ड पे उस तरह के लोग रहते हैं, वो शौहर के ऊपर वाजिब है। और अगर ज़ौज यानी शौहर अता न करे तो मदयून है, यानी मक़रूज़ है अपनी ज़ौजा। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पैसे दे या खुद फराहम करे। अगर उस मकदार में पैसे दे कि वो खुद से खरीद ले, कोई हर्ज नहीं है, या खुद से लाकर उसके दे, दोनों ही बराबर है। चाहे उसके लिए घर खरीद के उसको दे, या मिसाल के तौर के ऊपर घर का खर्च उसको दे, घर का किराया उसको दे, या इसी तरह लिबास खुद खरीद के ला के दे, या उसको पैसे दे लिबास खरीदने के लिए, या खाना खुद लाकर फराहम करे, खाने की अशिया, या उसे पैसे दे के वो खरीद ले, फर्क नहीं है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कफ़ारे सियाम में से चाहे वो कफ़ारे में गेहूँ दे, चाहे जौ दे, कोई हर्ज नहीं है। हर वो चीज़ जो खाने के काम आती है। एक मुद के बाद यानी एक शख्स को एक मुद देना बराबर ज़रूरी है। एक मुद तकरीबन 750 ग्राम है। نعم. اي شلون؟ اي القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا हुक्म لله. सिर्फ अल्लाह के लिए। إن بالعربي يسموها इन्हें नाफिया यानी किसी और के लिए नहीं, حكم بس हुक्म सिर्फ अल्लाह के लिए। الدية حكم من الأحكام यानी अहकाम शरिया सिर्फ अल्लाह वज़ा कर सकता है। الله عز وجل هذا هو الدية. अगर खुदा ने जो हुक्म दिया वो दियत का। आप कोई अगर उससे ज़्यादा या कम करना चाहे तो आपस में तरफ़ैन आपस में मुआमला कर लें। दियत देना चाहे और या मक़तूल को, अगर वो ज़्यादा देना चाहे खुद से तो दे सकता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर दोनों तरफ़ैन इस पे राज़ी हों तब ये मामला हो सकता है। यानी अगर एक तरफ कबूल करे कम को, दूसरा तरफ कबूल ना करे तो फ़ायदा नहीं है। हर्ज नहीं है। दियत जो शरीयत के लिहाज से तय होगी। अगर आपस में मुआहदा नहीं हो सकता तो जो शरीयत ने तय किया उसी लिहाज से उनको दियत देनी पड़ेगी। औलाद اثنين عنده واحد بالغ واحद مو بالغ दो औलाद الدية بمقدار الآخر يعطوا بس اللي مو بالغ قاصر ما يعطون الدية بيده. अगर मिसाल के तौर पे जो वली है, मतलब वारिस जो है, अगर वो बच्चा है तो दियत उसके हाथ में नहीं दी जाएगी, उसके वली को दी जाएगी। और वो जब तक ये बालिग ना उससे उसको कबूल करे, या वो हाकिम शरअ आके उसके लिए वली मुअय्यन करे। इसको क़य्यम कहा जाता है अरबी।
إما أمهم जब तक वो إذا बालिग ना हो जाए उनके يعني ख्याल صالحة रखे, उनके للقيمومة، तमाम उम्र को देखे, أو मुरतब करे। أبو أو أقول أو عام किसी को أو भी बनाया जा خال أو सकता أي है। واحد، أو يعطون الدية مال القصر القاصر अगर वो بإذن छोटा है, बच्चा है, قيم तो उसके हाथ की दियत, قيم الشرعي. उसका हक की दियत जो है वो उसके वली के हाथ में दी जाएगी। أي الأطفال سادة وهي علوية. अगर बच्चे والأطفال سادة बच्चे सैयद हैं, यानी खुद يعني सैयदा है الخمس ما या उसके يصير، बच्चे सैयद हैं। ما يصير خمس، هذا يوزع. अगर उसके पास नहीं إيه तो هذا उनको إذا ما ज़कात से दिया عندهم जा सकता है, क्योंकि يعطوا من الزكاة، يعطوهم من الزكاة ما ज़कात يخالف से من जायज़ है, الزكاة ज़कात फ़ितरा يجوز से من زكاة जायज़ है, सहम الفطر، इमाम अलैहिस्सलाम من से। سهم الإمام عليه السلام ما يخالف. बस उनकी दो किस्में हैं, किस्म सहम خمس सादात और सहम قسمين، قسم इमाम। سهم السادة सहम وقسم سهم सादात الإمام. मखसूस सादात। من سهم الإمام सहम इमाम फ़कीह بإذن जाम فقيه शराइत की جامع इजाज़त से الشرائط ما दिया يخالف، जा सकता ما يخالف، ما يخالف. نعم. है। देखें, شوفوا الرجل الأجنبي لا يجوز له لمس بدنها، अगर هذا من وراء الكفن. रजुल إذا रजुल मर्द أجنبي अजनबी है तो متقي उसके ما बदन को हाथ يخالف، नहीं लगा सकता, मगर ये कि कफन की ويجوز तरफ هم ينظر إلها. إيه إذا ماكو محرم से। अगर الرجل वहाँ कोई الأجنبي महरम ما नहीं يخالف، है بس तो لازم फिर يكون رجل متقي. दूसरा शख्स भी दे ما सकता है, يخالف लेकिन على शर्त كل है कि मुत्तकी الأجنبي अफराद में से किसी لا को लिया يجوز जाए। له مس جسد المرأة، أما من وراء الكفن ما يخالف، ما يخالف. कफन के ऊपर से किया जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुत्तकी परहेजगार शख्स को लिया जाए। أي أي ما يخالف. إذا कोई سادة हर्ज من नहीं। سهم السادة ما يخالف. إذا अगर مو सैयद है और سيد सहम सादात में من से غير दिया जाए तो سهم कोई हर्ज السادة زكاة الفطرة سهم नहीं। और الإمام अगर عليه सैयद नहीं السلام है तो ज़कात और مع ज़कात إجازة फितरा, فقيه جامع الشرائط. और या सहम इमाम से, أي फ़कीह ما की يخالف. इजाज़त से, कोई हर्ज नहीं। نعم. بالمقدار اللي يقدر الإنسان بالنسبة जिस لمن हद तक इंसान يعرفه के من أقربائه कर من सकता है और उनको عشيرته من जान सकता है, उसकी أصدقائه कुदरत में है। معارفه. القرآن الكريم जो قال महारत को जान بالحكمة सकता والموعظة الحسنة. है, जिस तरह से हिकमत और الحكمة मुआइज़े के يعني ज़रिए से وضع हिदायत الشيء करने في की कोशिश। موضعه. الناس हिकमत का मतलब يختلفون है كل واحد शय في को شكل، उसकी जगह पे रखना। يراعي الحكمة وبالموعظة देखिए हिकमत الحسنة. क्या है और उससे बेहतरीन तरीके से बयान करने की कोशिश करें, أي ما يخالف. कोई قال हर्ज नहीं। صلاة القضاء قضاء لك وقضاء للميت، أقول كل واحد ما अगर يخالف. आप पर कज़ा है या मैयत पे कज़ा है, आप पढ़ सकते نعم. وعليكم السلام. سيدنا أطلب منكم إقامة مكاتب في العراق، لأن بلدي يعني جاي ينهار يوم عن يوم نتيجة الفساد. وصلت الناس يعني قام تنتحر. أنا نحكي لك من منطقة شعبية ببغداد، نتيجة المخدرات، ماكو عمل، فلوس، المحارم. أنت سيدنا تقول سيلك أخي، تقول حاجوهم بالحكمة والمعرفة. أي يعني من بالاف السنين يعني تعبنا منها، رحنا فرادى ما نقدر، يقول لي انت تعلمني ما، فاذا مكتبكم انتم لكم راي وشورى، المكاتب يعني لكم حتى تنصح العالم، لانكم عالم يعني البنات هاي تخرج على الطريق فتنتحر اولا، كل الاعمار كل الفئات فتنتحر لان انضنكت بالحياه.
معلوم منكم ومدعوم حتى الناس تلتجئ له، لأن الحالة وصلت. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. سيدنا معذرة. نعم تفضلوا. بل بعض المواكب عندهم مولدات كهربائية يستفادون منها، بعض المواكب يجرون سلك من الشارع، نعم من الشارع العام ياخذون كهربائهم منه، أي. هذا يجوز ما يجوز؟ على كل هذا لازم إما برخصة من المسؤول अगर المرتبط أو फकीह برخصة जहाँ من शरायत की فقيه इजाज़त से جامع हो या उस الشرايع. शख्स वहाँ का जिम्मेदार है उसकी इजाज़त से हो तब तो إذا ये सही है। برخصة من هذا أو अगर इसके هذا ما ज़रिए से हो يخالف. इजाज़त के साथ हो तो कोई हर्ज नहीं है, वह इल्ला इश्काल है। نعم تعطى لأمور الخير इसको अमूर عامة، खैर आमा में यानी उमूम को जो चीज़ يتامى को फ़ायदा पहुँचा उसमें, مساكين للزواج اللي ما عنده मिसाल के तौर पे जिनकी शादी होनी है, पैसे ميت नहीं है, اللي ما या عنده किसी की पढ़ाई में मदद है, या किसी के تكفين लिए मस्कन का وتدفين، सवाल है, لكل उमूर खैरिया में الأمور उसको खर्च किया जाए। الخيرية. نعم وعليكم السلام. نعم أي الله يرحمهم. أي. نعم الأموات وصوا بالصلاة अहवात والصوم या لا؟ मरने वाला नमाज और रोज़े का पाबंद था, اي وكان عليه صلاة وصوم يا لا؟ كان يصلي ويصوم. नमाज مو पढ़ते لازم. थे, रोज़ा रखते إذا थे, ما عليه صلاة وصوم ولا موصي لا مو لازم، هو أعمال الخير توصل له إن उसके شاء लिए الله. वाजिब नहीं है फिर कि कोई नमाज पढ़ी जाए, लेकिन उसके लिए अमल खैर अंजाम दे इंशाअल्लाह। هو يعني إذا موصي أو عليه صلاة وصوم अगर إيه वसीयत करे या زين इल्म हो कि إذا उसके لا ऊपर नमाज موصي थी या रोज़ा था तो करेगा, مريض بس वो يصلي. इल्ला वाजिब नहीं है। أي बस مال الصوم अगर فدية الطعام، बस فدية रोज़ा नहीं रख सके तो फिदिया देगी, القرآن الكريم يقول ففدية طعام आम مسكين देना मिस्कीन। 3/4 كيلو حنطة أو मिसाल के तौर شعير पे أو रोटी, طحين أو आटा, خبز गेहूँ, عن كل يوم اللي ما صايم. उसके लिए जिसके पास ना हो। موفقين إن شاء الله. نعم نعم أي 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 أي. شوف لك واحد من الفقهاء الشيعة في النجف الأشرف يستأذن منه ما नजफ में يخالف. किसी शिया फकीह से इजाजत लेके इस काम को अंजाम दे, कोई أي हर्ज ما नहीं। يخالف. نعم نعم نعم. इस तरह से شلون؟ जी اي لا لا إذا नहीं, هي الدولة ما يعني ما تتضايق ما يخالف، وما يضايقونها، ما يضايقون الدولة ما تتضايق. जिस तरह से ما يخالف. हुकूमत अगर जुल्म करे तो फिर कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके बरक्स
السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على نشكر الله سبحانه وتعالى مشانا على هذا الطريق الصحيح، مشانا ونشكر آية الله صادق الشيرازي، ونشكر معازيبنا من مهران إلى الشمال، من آمون وابود وسالم ومين ودستو قيقا كلهم، هناك من مهران كلها نشكرهم، ونشكر كل الناس اللي ساعد. فاحنا موقف الشهيدة الصديقة فاطمة الزهراء، أنا خادم الموقف أبو مؤيد اللامي، أنا خادم وهنا جماعة المشايخ كلهم، إن شاء الله نشكرك آية الله صادق الشيرازي على رأسك. खुदा आपको कामयाबी إن अता شاء الله إن شاء الله مقبولة खुदा مذخورة. कबूल करे इंशाअल्लाह। أهلا. صلوات الله عليه. سلام الله عليها. खुदा इंशाअल्लाह مقبولة कबूल फरमाए مذخورة إن ज़ियारत شاء को और الله. आपकी सही और कोशिश को। أهلا وسهلا. أكرم وأنعم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. نعم ما شاء الله. سلام الله عليه وعليها. खुदा कबूल مقبول करे مذخور इंशाअल्लाह, إن आप सबसे شاء الله. कबूल करे। ما شاء الله. मुबारक हो هنيئا इंशाअल्लाह, आप هنيئا सब के लिए لهم मुबारक हो। جميعا. आप सबको هنيئا لهم खुदा جميعا. सेहत और सलामती अता फरमा, هنيئا لهم सबसे جميعا. कबूल फरमा أسأل और الله मदद أن फरमाए يعينكم खुदा आपके ويوفقكم. उमूर में। لملموا شبابكم ليفلتوا شبابكم अपने बच्चों को, الفتيات जवानों بنين को, लड़कों بنات. को, लड़कियों को आप لملموهم في إطار أهل البيت. ख्याल रखें, उनकी हिदायत की कोशिश करें। ما- صلوات الله. النبي صلى الله عليه وآله قال المجنون اللي يعصي الله، هذا اللي صدق هم مجنون. अगर هذا सादिक हो بريء. जाए और मालूम हो مو जाए कोई مجنون. शख्स المجنون मजनून اللي है तो फिर يعصي उसके लिए الله. कोई हुक्म। هنيئا لكم. تقبل الله منكم. عليهم السلام وعليكم السلام. الله الله अल्लाह يشفي तमाम المرضى إن شاء الله मरीज हाय को शिफा अता ويقضي फरमाए الحوائج إن شاء الله. إن شاء الله. इंशाअल्लाह। إن شاء الله. मैं أسأل الله खुदा से ذلك दुआ करता لهم हूँ कि جميعا सबके إن हाजात شاء को الله. पूरा फरमाए, सबको शिफा अता फरमाए। نعم जी نعم. اللي لا عن हम عمدكم ما يخالف، يعني اللي ساهو اللي جهل بالحكم الشرعي أو جهل अगर بالموضوع उसको इल्म الصلاة न हो صحيحة مو हुक्म का तो باطلة. नमाज सही है। بس لازم هم هي تتعلم كامرأة أحكام الصلاة على मिसाल के तौर النساء पर, लेकिन वो شنو. समझे, هم समझाए, الآخرين बताए اللي औरतों के अहकाम कैसे يعرفون हैं नमाज के सिलसिले में, दीगर يعلموها तहारत के أبوها मसाइल। أمها أقربائها. मिसाल के तौर पर उसके वालिद या कोई और أما शख्स اللي उसको इल्म पहुंचा सकता हो। سهوا نسيانا يطلع من شعرها मिसाल के أو तौर पे من थोड़े से उसके बाल أمره भूले से या हुक्म न जानने की يجب वजह से ستره في الصلاة नहीं هذا ما يخالف. बाहर आ गए, إذا في أثناء الصلاة अगर انتبهت नमाज के दौरान تستر. समझ जाए तो सही कर إذا ले لا उसको, في बाद में أثناء समझ الصلاة में ما आए, انتبهت बाद में الصلاة देखे तो مو नमाज باطلة. उसकी सही है। बात लेकिन ख्याल रखे।
لأن الشرط شرط ذكري शर्त عند जिक्री है, الذكر यानी अगर इंसान को मालूम हो तो ये النسيان शर्त, رفع नहीं मालूम है तो الجهل हुक्म नहीं है. رفع الاضطرار إذا هل عناوين أكو لا الصلاة अगर ये مو अनावीन واجبة मौजूद है तो फिर नमाज बातिल नहीं है. नहीं, कोई हर्ज नहीं, إيه ما يخالف कबूल है इंशाअल्लाह. مقبول نعم حسب ما जितना تعرف जानता है और وتقدر जितना كافي उसके पास मकदार में है और उसकी कुदरत में है उतना करना काफ़ी है. نعم किस तरह से? شلون؟ إيه لا قل الروح من कुरान أمر में है ربي रूह मिन अम्र وما रब्बी, أوتيتم रूह من अल्लाह का العلم हुक्म إلا है. قليلا ما يخالف بس صدق هذا روح شيء हर्ज नहीं, लेकिन آخر मालूम होना चाहिए कि रूह है कि कुछ और है. नहीं مو मालूम, معلوم لأن هذول वल्लाह इस तरह के उमूर में नजर देना मुश्किल होता है, مو معلوم क्योंकि قل रूह الروح अल्लाह من के अम्र أمر से. ربي من يدري عن الشيء क्या ما حد चीजें हमें يدري नहीं عن इल्म है. الشيء نعم تجي مثل جامع البيت، جامع موسى الكاظمي، جامع الفلاني، محاضره يعني السيد مثلا شيخ سيد برا بالشارع، يعني مو الا بالحسين. أي خلي كان قبل رحيم السيد رحيم شوقي الله يرحمه او غيره كانوا عندنا يقول احنا هناك أي بالشارع كراسي حتى ما خلت يعني يجي سيد يفتح بيت يعني ما اعرف شلون كنا نتمنى نسمع شيء من يحكي او شيخ من يحكي. इन शाह अल्लाह खुदा أوصي إن वसत شاء पैदा الله करेगा, إن आसान شاء الله करेगा इंशाअल्लाह. إن شاء الله जी نعم जी. أي किस तरह से? شلون؟ जी أي إذا عنده مكنة يذبح خروف بالبيت ويوزع اللحم إن شاء الله يزول عنه. अगर الصدقة उसके पास تدفع इम्कान में हो तो القضاء मिसाल के وقد तौर पर أبرم सदका निकाल दे. إبرامه. هذا सदका حديث तमाम शरीफ. बलाओं को रद्द कर दे, तमाम मुश्किलात को हल कर दे. نعم أي 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 الصلاة الله عز وجل جعل الوقت खुदा للصلاة आलम ने नमाज موسع. के लिए वक्त को الوقت वसअत दी है. موسع. صلاة الظهر مثلا जोहर और والعصر असर من के الظهر जोहर से लेकर للمغرب. मगरिब किया, صلاة मिसाल के तौर المغرب पर सूरज डूबने والعشاء तक, إلى या منتصف मगरिब के الليل. वक्त आधी रात तक. فمو واجب إلا أول الوقت वाजिब بس नहीं अव्वल أفضل. वक्त, लेकिन अफजल है. वक्त أول الوقت अफजल है, أفضل. बेहतर है, حديث सवाब الصحيح उसका يقول ज्यादा है. أول الوقت أبدا यकीनन अफजल أفضل है अव्वल بس वक्त, مو واجب. लेकिन वक्त में إيه वसअत واحد है, يشجع यानी منكم आसानी على है, लेकिन الصلاة अव्वल أول वक्त में الوقت جيد. फजीलत है, लेकिन هو वाजिब नहीं مو है अव्वल واجب. वक्त नमाज पढ़ना. نعم التنجية بالعراق هناك 15 जी نعم 15 مليون. فاحنا بعض المحافظات ياخذون مثلا الدية يقول 15 ما ياخذون على 15 ياخذون يقول 70 دية 500 مليون 600 مليون 400 مليون 200 مليون. يعني هاي الاموال اللي حاضره जी. للدية أي نرجع يرجع هاي إذا مصالحة अगर आपस में मुसालहत हो जाए, तवाफुक हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो कोई हर्ज नहीं. ما يخالف वो इल्ला وإلا इश्काल ما है, इसमें يجوز. जायज़ नहीं है. انا ما عندي وانت ابو العشيره الفلانيه طلبت عندي जी. 200 مليون. أي يعني هالمليون راح ابيع أي سيارتي راح ابيع اموالي كلها واعطيها لذاك المجمع. لا अगर إذا आपस में तवाफुक नहीं है ماكو तो जायज़ नहीं है, لا ما आपस में يجوز. मुआहदा नहीं है तो जायज़ नहीं है. ما يخالف تضاعف الدية يصير 30. कुल्लन, على كل अगर إذا आपस में توافق मुआहदा है, एक يصير दूसरे اسمه से राजी हैं तो شرعاً कोई يصير सही, वह इल्ला مصالحة. इश्काल है.
إذا ماكو توافق لا أكثر من الدية ما तवाफुक हो يجوز। जाए दियत से ज्यादा देने إجباراً पर ما दोनों يجوز، तरफ हैं ما तो ठीक, يجوز، वह इल्ला दियत से ज्यादा शरअन लेना ما सही नहीं। يجوز، ما يجوز، ما يجوز। अगर لو صالح आपस ماكو में أكثر من सुलह الدية नहीं ما की يجوز। है तो दियत से ज्यादा नहीं ले सकते। जी نعم जी أي ما يصير، هذا مو ये नहीं हो شراكة. सकता, ये शिरकत नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है। المضاربة يجوز حسب आपस में जिस التوافق तरह मुआहिदा है بينهما، उस तरह الربح जायज़। بينهما नصف نصف، मसलन ثلث एक ثلثين، रबع तिहाई है, ثلث أرباع. 50-50 है, أما जिस في लेकिन الشركة आपस لا، में الشراكة يكون بحسب जिस مقدار तरह الشراكة. पार्टनरशिप है إذا उसी نص हिसाब نص से الشراكة الربح هم फायदे يصير में نص शरीक نص. रहेंगे। إذا ثلث ثلثين वो एक الربح هم तिहाई एक يصير का है, 2 तिहाई एक का है, ثلث आधा ثلث. आधा है, जिस तरह से भी يعني आपस هذا में فلان मुआहिदा हो بيخلي और فلوس، هذا हिस्से में فلان بيخلي मुआहिदा हो। فلوس بقد الأخ، هذا 50%، هذا 50%، شراكة، فالربح هم يصير जितना بينهما आपस में شراكة शिरकत نص है نص. यानी पार्टनरशिप है, उतना ही सूद में भी यानी फायदे में पार्टनरशिप أي रहेगी। أي لا ये هذا مو شركة ये شرعية، هذا شركة शरई पार्टनरशिप أعمال. नहीं है, شرعا هذا مو شركة، ये एक هذا तरह قد कॉन्ट्रैक्ट है। عقد غير इसमें الشركة ما अगर يخالف، आपस में إذا तवाफुक توافقوا हो عليه जाए, ما يخالف. मामला हो जाए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये शरअन أوفوا पार्टनरशिप नहीं है, بالعقود. ये अलग عقد मुआहिदा है। هذا عقد الشركة لازم يكون शिरकत में ज़रूरी متناسب، है, पार्टनरशिप में الربح ज़रूरी مع है कि المال मुतनासिब اللي كل हो, واحد बराबर يدفع हो له. दोनों का हक, या फिलखरे आप एक दूसरे से وصلى الله मिलता على जुलता हो। محمد वसल्लल्लाहु अला وآله सय्यिदना الطاهرين. मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। أفلح من صلى على محمد وآل محمد. ثانيا تؤجرون على حب محمد وآل محمد. نصرت الدين أبا حسن، نصرت الدين نصرا.